रास्तार जो बड़ बड़ खाल देखुंट जहाँ प्रतिदिन दुर्घटनार शिकार होती गाड़ी चालक मैंने किए फाइन दब এটা তো সত কথা গভর্নমেন্ট রাস্তাକୁ ନ ଦେଖି ଆଗେ ଫାଇନ୍ କିପରି ଆଦାୟ କରିବ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ହେଇଯାଇଛି। रोड काम किसी मरामती हो पारुनी किंतु फाइन दब जन युवक हिसाब से केवल खाल को देखी स्टेयरिंग बुले देले कि ना आपको समाधान करिया कथा तो यही रास्ते निहाती सरकार नजर रहा दरकार कहीं कौन अच्छे सी तो फ्लाइट रे जाउछंती उड़ा जहाज जाउछंती बिना पॉल्यूशन रे गाड़ी चलेले फाइन देबे आपणकर जदि 2 व्हीलर रे हेलमेट भी पिंधि नांती तापई फाइन देबे 4 व्हीलर रे सीट बेल्ट पिंधि नांती तापई भी फाइन देबे आ गाड़ी रे जदि इंश्योरेंस भी नाही तापई आपण फाइन देबे इमती फाइन देबा पई अनेक आळ अछि कारण यात्री को सुरक्षा पई काले प्रशासन बेस सजग तेबे आपण को चित्र देखैबू रास्ता रे जो बड़ बड़ खाल देखुचंती जहाँ पई प्रतिदिन छोट बड़ दुर्घटनार शिकार होचंती गाड़ी चालक माने तापई किए फाइन दब आपण ए खाल को देखि आपण भाबुथिबे बोधे ଏହା कोनोसी बिछिनांचल बा उपांत अंचलर चित्र किंतु आपण जानिले आश्चर्य हेबे ए चित्र होची राजधानी खोद भुवनेश्वर एक प्रमुख छक नाल्को छकर दृश्य जोटी जदि देखिबा प्रति पाद केवल गोटे खाल नुह आपण जेते पाद पकेबे आपण सेठी छोट बड़ खाल खमा देखिया पाइबे ए खाल खमा बोधे आजिर नुह कि कालीर नुहे ए खाल खमा को देखिले या बारी हो जाउची जे ए मास मास वर्ष वर्ष धरी ए खाल खमा इमती खाल होइकी रहिछि एवं नाना असुविधार शिकार होउचंती यात्री माने आ सबुठारु बड़ कथा हैला ए रास्ता देई अनेक वीआईपी वीवीआईपी माने भी जाउचंती हेले कहा नजर एठी पडुनी आउ एठी जदि देखिबा एठी उत्कल हॉस्पिटल ए रास्ता रे उत्कल हॉस्पिटल को भी रोगी माने जाउचंती एई बाटे उत्कल हॉस्पिटल को जाउचंती रोगी देखंतु रास्ता रे केते बड़ खाल खमा रहिछि ना एठी प्रति प्रशासन सजग रहिछि ना याकु उद्धारिबाकु कोनोसी व्यवस्था करिछि किंतु फाइन आदाय करबाकु जदि देखिबा प्रशासन जेते तत्पर देखौछि ना रास्ता ना यात्री को सुरक्षा पई प्रशासन सेठी ध्यान देछि प्रतिदिन ये देखा छोट बड़ दुर्घटना शिकार भी होती ये आम सहित किसी भाई माने भी अच्छा जो मैंने राति प्रत्येक दिन ये जावासिया करती भाई रास्ता एत बड़ खाल खमा देखुं नहीं कौन कहे जब देखा खाल खमा आज नुहे मास मास धरी पुराणा रास्तार अवस्था सुधुनी किंतु फाइन पे नाना बाहाना बाहर नाना आड़ आसू नहीं कौन कहे ना এটা তো সত কথা যে গভর্নমেন্ট রাস্তাକୁ ନ ଦେଖି ଆଗେ ଫାଇନ୍ କିପରି ଆଦାୟ କରିବ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗ ରାସ୍ତା ଯଦି ଭଲ ବନା ଯାଆନ୍ତା ଲୋକ ଖୁସିରେ କାହିଁକି ଲୋକ ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତେ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆଗେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନା କି ଫାଇନ୍ ତେଣୁ ଏଠୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାର ବି ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ରାଜଧାନୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦରକାର। देखा खाल खमा अच्छी रास्ता गोटे प्रमुख छक राजधानी वीआईपी जाउछंती वीवीआईपी जाउछंती आज्ञा मुझे 15 वर्ष है सर्विस करछि लाइफ साइंस रे मु रास्ता देखुची सब बेले रास्तार अवस्था डेली रास्ता तैयारी होची डेली रास्ता खोला जाउची गवर्नमेंट रो की प्लान जे आग रास्ता तैयारी करला पर रास्ता प्लान बाहर जे पाइप जीवो एठी तार जीवो तेणु एगुड़ा प्री प्लानिंग डिपार्टमेंट भीतर गोटे कोऑर्डिनेशन होइके हवा दरकार एमाने आगे से प्लान न करी आगे रास्ता पूर्त विभाग आगे तार रास्ता तैयारी करदेला तापर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आसी ताकू खोलीदेले तेणु एठी कोनोसी समन्वय नथिया द्वारा ही एई प्रॉब्लमटा होची साधारण रास्ता जो एते असुविधा हेछि प्रशासन एटा अवहेला ना मन एगु सजाडीबा आमे देखुछु आज्ञा 15 वर्ष धरी देखुछु रास्ता तैयारी चलछि एवं रास्ता खोला चलछि जेहेतु विभागर समन्वय नाही सेति पई एई प्रॉब्लम तो देखुथिबे सार जेमती कहूथिले ए समस्या जदि देखिबा आजिर नुहे कि कालीर नुह दीर्घ मास धरी ए समस्या अच्छी आपन को आउ गोटे चित्र देखौछि आपण एई रास्ता दे प्रतिदिन हॉस्पिटल को रोगी माने भी जाउचंती कारण एई रास्ता रे होछि उत्कल हॉस्पिटल को रास्ता आपण टिके कैमरामैन भाई को फोकस करिबी जे एई रास्ता रे ए कैमरामैन भाई को कहबी फोकस करिया को एई रास्ता रे प्रत्येक दिन उत्कल हॉस्पिटल को रोगी माने भी जीवा आसीबा करूचंती हेले रास्ता उपरे ना प्रशासन ध्यान अच्छी ना एक मरामती कर कौन मनोवृत्ति अच्छी जो स्पष्ट भाव में बारी हो जाऊँगी जे केते अवहेलित अच्छी ये रास्ता तेबे आउरी भी आम संगे प्रतिक्रिया नाकू भाई मैंने अच्छा जड़े ऑटो भाई अच्छा जे प्रतिदिन ये बाटे जावासवा करुँच एवं ये खाल खमा देकी यातायात कर विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होती भाई रास्ता एत खाल रही प्रतिदिन आप देखुं चित्र बदलुनी
କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କହିବେ? ତ- ଫାଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଫାଇନ୍ ପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲ ଢେପ ମରାମତି ପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ କ'ଣ ଫାଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ଆଉ କି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ଖାଲ ଢେପ, ଖାଲି ଏଠି ନୁହଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ ଖାଲ ଢେପର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ରୋଡର କାମ ପାଇଁ କିଛି ମରାମତି ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ଜବରଦସ୍ତି। ନେବା ସହିତ ଉନ୍ନତି ବି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ନିହାତି ନିହାତି ନିହାତି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଟୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ପଚାରି ବୁଝିଦେବା, ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଖାଲଖମା ଅଛି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତୁଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆସୁନି, ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସରକାର ଯାହା କରିବେ ତାହା ହବ ନା, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ହବ? ଜଣେ ଯୁବ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ି ଏବାଟେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କେବଳ କ'ଣ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଦେଲେ ହେବ କି? ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର? ସରକାରକୁ ନିଜେ ଚଲେଇବା କଥା, ସରକାର ନିଜେ ଦେଖିବା କଥା। ଆମେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଆପଣ ଦଉଛୁ ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ କେବଳ ଖାଲକୁ ଦେଖି ଷ୍ଟେରିଂ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ନା, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା କଥା। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲ ଢିପ ସବୁ ସମାନ, ଇଏ ଯୋଉ ଖାଲ ହେଇଛି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଖାଲ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମାନେ ବାଇକ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଯାଉଛି, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଗ୍ନାଲ ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସେ ଆଗରେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଦଳୁଛି, ହେଲେ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁନି। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନର ଏଠି ନଜର ପଡ଼ୁନି? କ'ଣ ରହିଛି? ଭାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଖାଲଖମା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଖାଲଖମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତିକି ତ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥା ଥିବ ତାଠୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଖାଲରେ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଭାଙ୍ଗା ଗୋଡ଼କୁ ପୁଣି ତାର ଆହୁରି କ'ଣ ଖାଲରେ ପଡ଼ିକି ଫ୍ରାକ୍ଚର ଆହୁରି ଏତେ ପେନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ରିଟର୍ନ ନେଇକି ଗଲି ଆଉଥରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ରେଫର ହେଇଥିଲା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆହୁରି ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପୁଣି ନେଇକି ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରି ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲେ ସବୁ ସୁଧାର ଆସିବ? ବର୍ଷକର ସମସ୍ୟା ଯଦି ସୁଧାର ହେଇପାରୁନି, କେମିତି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଧରି ପାରିବ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା? ଏଇଟା ନିହାତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କଥା, ଜାଣିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ ମାନେ ଅଯଥାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାସ୍ତାଟାକୁ ତ ଆଗ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ଆମର ଅତି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଭିତରେ କହିଲେ ଆମର ଜୟଦେବବିହାରରୁ ପଟିଆ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମାନେ ସବୁଠୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଇଏ। ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ନିହାତି ସରକାରର ନଜର ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହଁ, ମାସ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ପଡ଼ି ରହିଛି, ହେଲେ କାହାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ନା ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉଛି, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି, କେବଳ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଆ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସିଲୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟୁଡେ।